Sali Sia étoile base kanuba ou bobo kono ani bobo kokan nga foli ba bela jeni ni wakati na donc an sigila anga plateau mandi sanfɛ tukuno Sia étoile base sungalo sun temelen kɔfɛ an selu kɛ albele anga foli bi maw ye ala ka san caman di san hɛrɛ bi ala bolo ala ko di an bɛɛ lajɛlen ma donc an tɛ se ka don baro kɔnɔ n'an m'an ka sponsor officiel fo n'o ye Tip Zanga ye. Ko palu de bila ko koko de bila I ka bana fura I kunkolo bi dimi tension bila I kɔnɔ bɛ ja cɛya ti wuli kɛ fasa bɛ dimi kɛ sala la songo kɔnɔ bɛ dimi fari bɛ dimi mana bɛ dimi Tip Zanga n balimamuso walayi Tip Zanga ka ɲɔgɔn tɛ Tip Zanga o y'a kuma de fɔ n ye n ko fo n ka na n fari bɛɛ bɛ dimina. Tip Zanga, ça soigne plusieurs sortes de maladies, telles que le palu, le maux de tête et surtout l'hémorroïde. Coco Coco yɛrɛ kun ɲini ka ne faga jaa ko k'o banna a kun bɛ waɲaga yɛrɛ Tip Zanga walayi ala ka barika don i la bobo jilaso Burkina Faso yɔrɔ bɛɛ n balimaw ne tɛ se ka kuma wɛrɛ fɔ a yɛrɛ dɛ Tip Zanga, c'est la solution à vos maladies. 72 07 07 23. Siro Tip Zanga, ya bana nango sunanga dede. Tip Zanga, ya soma. Ok. Donc, ani check kele mi ɲɔgɔn bi, o y'an artiste ba dɔ ye, an ka artiste n'o b'a wele Demzo. Demzo a dogoman tɛ Burkina bɛ don, Bobo lɛ don. Donc, Demzo vraiment i ni ce i nana an ka wele jaabi. Chogodi idalama ke vraiment yere nyaware be chogo na ba don dre kontalen do vraiment ay wele bola na wele jabi Sia étoile base ka plateau sanfɛ a diyara ye an b'a dɔn prelen do ka question caman fɔ an ye bi ka ko caman fɔ an ye I ka ko ra basi fosi tara o tɛ problème ye e ala sa dem bossi donc sana an ka don baro kɔnɔ I ka fanu kun bɛ fɛ k'i yɛrɛ présenter I bi I tɔgɔ ni jamu fɔ ban. Ok, moi c'est l'artiste Demzo, Ama Fama. À l'état civil c'est Sanou Abdul Aziz. Comment Abeba Kalama Tokasimna, Burkina Faso. Voilà. Donc Demzo est Bobodi. Ah oh. Demandao. Ok, mais pourquoi elle est notre artiste choisi que Demzo? Bon, Demzo dépend de mieux aller choisir puisque Demzo koro de bara quoi. Dem, Dem bossi au inga empire. Donc Dem il y a la signification de dur et élément M dans le milieu. Donc moi jagelo quoi. Ole Dem bossi moi farma. Donc Demzo est comme moi je suis l'artiste Nezo Faraka. Voilà. Nega fanu toko. Dem bossi. Ok. Ma fanu bossu le quoi. Donc il y a qu'il y a dans. Voilà. Donc elle va faire notre Dem bossi. Mais elle est la musique en a chogodi. Donc il a sans côté depuis nga dogo donc il a bien coura. Puisque dans la famille notre famille c'est une famille musicale de quoi. Voilà moula donc il a soro va e fa de jeli obe ba de jeli obe mo tera du kono mimbi donc liereda bon presque grand frère be ba dolon chokor kura bo bali sanu amnata sanu ou be nga grand frère nga grand sœur de rubbe ba kono tu vois donc ne fana wulana brasso donc olube ce sont les olube baobab les musiques kono quoi. Voilà donc pour les gens qui les connaissent. Donc on est motivé à donc là. Ah bon, bena dans chogoudé. Bena dans. Tu sais donc là quand nous est illuminé quoi. Depuis gado. Voilà. Ok, pas de problème. Mais ni baraban be chema. Tayria bi, minizia bi, parakacha. Mais mulu kama itara donc da swali. Puisqu'à le locati. Le gadier. Il va faire moi, il doit comment client expliquer.
jɔnlatigɛ na ko kɛ ko min ka di ye quoi ale la ni i bɛ se ka kɛ ni dusudiya ye i bɛ se ka kɛ ni farifoni ye bon i bɛ se ka sababu ɲɛnama fana sɔrɔ ko in de kɔnɔ ma ne filɛ nin ye n bɛ baara wɛrɛ kɛ komi alu yɛrɛ b'a dɔn cogoya min na n bɛ yaala n bɛ yuguyugu feere donc mais bon dɔnkilida yɛrɛ de ye n ka ko yɛrɛ ye quoi ale de bɛ n dusu yɛrɛ la ale yɛrɛ de ka di n ye yɛrɛ donc à part la musique i bɛ fani de feere awɔ i bɛ yuguyugu faniw de feere awɔ ok mais est ce que i ko k'i dɔnkilida daminɛ depuis i ka dɔgɔ mais a san joli b'i ye bon an taara san 8 la a san 8 awɔ donc Demzo ye dɔnkilida daminɛ a san 8 le ye ɲinan ye awɔ ah vraiment mais Demzo est ce que i marielen don ou bien i célibataire de parce que i ka faniw fana bɛ fɛ ka ko caman dɔn i ka ko la quoi i b'a dɔn tɔgɔtigi le ka di an musomanninw ye wayi ah mɔgɔ caman bɛ fɛ ka gɛrɛ Demzo la mais u b'a fɔ ko Demzo furulen don dɔw b'a fɔ non a furulen tɛ a kuma ka ca bon question kɔnɔna na n bɛ se k'a jaabi komi fana bon i m'a fɔ moi actuellement cɛ e tɛ se ka muso 4 ta an bɛ fɛ ka min dɔn est ce que Demzo furulen don wa est ce que marielen don wa parce que maa bɛ se ka muso 4 ta o ye diyagoya ye ayi mais furulen tɛ i furulen tɛ ayi ah ok i kun bɛ si question ma k'a répondu o ka fisa i b'a tourner puisque tɔgɔtigi ka di an musomanninw ye musoman dɔw bɛ yen o bɛ fɛ ka gɛrɛ Demzo la o bɛ fɛ Demzo ka kɛ o kamele ye mais o t'a dɔn o bɛna kɛ cogo min na o teriw dɔw b'a fɔ n'i gɛrɛla Demzo la a ka sunkuru b'i kɛ ten a ka sunkuru b'i kɛ ten mais ni o tilenna k'a dɔn Demzo furulen don wa est ce que Demzo yɛrɛ fiancélen don ou bien e jarabilen don wa jarabi bon n bɛ se k'a fɔ n jarabilen don n ɲininka n jarabi nun fɛn na mun fɛn ne jarabi nun ka dɔnkili la musique awɔ ale yɛrɛ lu la n b'ale yɛrɛ lu fɛ kojugu ale lu bɛ n dusu la quoi ale b'i dusu la donc sunkuru ko ni affaire bizarre ni Demzo t'ale la Demzo t'ale la a b'a ka musique de kɛ problème tɛ mais Demzo est ce que e wolona min i burukinabe de ye wa i maliyɛn de ye ou bien ivoirien de ye ni burukinabe 100% yɛrɛ burukinabe 100% awɔ ok Dieu merci mais Demzo san an ka don kuma yɛrɛ jujɔn kɔnɔ ne yɛrɛ fana tun bɛ fɛ k'i ɲininka ɲininkali dɔ de la awɔ ele yɛrɛ i ka inspiration i b'i ka inspiration yɛrɛ bɔ min de parce que an b'a ye kuma caman bɛ yen i ka inspiration ka jugu artiste dɔ bɛ yen i b'a imiter de wa i ka inspiration min sɔrɔ i b'i ka source d'inspiration yɛrɛ bɔ min de nisɔndiya i tɛ artiste foyi imiter Demzo fana bɛ se ka kɛ ne filɛ ne sigilen filɛ sisan na comme déjà bɛɛ b'a dɔn ne moi je suis un ambianceur voilà yɛlɛ de ka di ne ye quoi ambiance ni olu ko ninnu de ka di ne ye donc kuma caman n bɛ to olu ko ninnu na fana inspiration min na walima n dalen bɛ to sunɔgɔ la n bɛ bari k'a ye siko la ko n bɛ ka dɔnkili la nin yɔrɔ nin na i m'a ye donc la plupart sunɔgɔ bɛ tigɛ ɲɛ na n bɛ o kelen de quoi n bɛ to yuguyugu feere la tuma caman fana inspiration min bɛ na a kilancɛ bɛɛ yɛrɛ bɔ ale de la donc Demzo ka inspiration bɛ se ka na sunɔgɔ la a bɛ se k'a to a dalen bɛ a bɛ se k'a to a bɛ to feereli la fana inspiration min na donc en même temps so a bɛ o bugɔ ɲɔgɔn na bon bɛɛ n'a ka ko de don dɛ sinon ne ta yɛrɛ min ye je profite de ça à mes amis ni ne ka inspiration nana en même temps dɔrɔn téléphone n b'a bɔ n b'a enregistrer parce que inspiration ye jinafɛn de ye n'a nana n'i ma concentré a kan a bɛ taa donc ne ka téléphone falen don o son baden na minnu yɛrɛ ma bɔ fɔlɔ mais est ce que album b'i bolo place la album b'i bolo place kɔnɔ awɔ album kelen bɛ yen marché kan album kelen bɛ yen mais album wɛrɛ bɛ ka na album wɛrɛ bɛ ka na mais album min bɛ place la ale tɔgɔ ye jumɛn ye titre ye jumɛn ye clash han i yɛrɛ y'a tɔgɔ mɛn ko clash bobo donc a bɛ ka mɔgɔw de clasher a bɛ ka mɔgɔw de clasher sanu kɔnɔ mais o album yɛrɛ kɔnɔ est ce que i bɛ se ka dɔnkili kelen choisir k'o da ye dɔnkili min yɛrɛ a diyara e ye
album yɛrɛ kɔnɔ. Ba wala bilangi ka saha kɔrɔ. Ta. Fi mani bilangi ka jɛhe mani. Ta. Suru mani bilangi ka jam jam. Ta. Kana fasalen ta ngi ka sogoda. Ta. Ni ba kiti bɔ Fatima ta kogo. Ta. Décembre la mɔgɔ kana numéro. Ta. Ni deni kati fɛ ngi ka safinɛ. Ta. Safinɛ ta. Le Dembosi, non. O diyara. Donc a b'a bɛɛ ta quoi. Voilà. Ah ɲɛ kelen. Papier dɔw b'i ɲɛfɛ yan yɔrɔ la min i baarakɛɲɔgɔn dɔw tɔgɔ b'a la genre artiste quoi. O caman tɔgɔ b'a la. I ka frère caman tɔgɔ b'a la. Donc i bɛ bout de papier i bɛ kelen choisi. I mana bɛn mɔgɔ min tɔgɔ ma i b'o tigi ka dɔnkili fitinin la même si n'a kɛra a ka pela den dɔ ye a ka son min diyara e yɛrɛ ni ye i b'o da an ɲɛ an k'a filɛ. Ok. Ba ɲagami. Demzo. Barak Lavador. Ah, Barak Lavador. Ok, ɲɛ kelen donc Demzo na Barak ka son presque a cappella den dɔ kɛ Barak ka son kan donc an ka taa fɛ. Burukinabe fier de l'être. Ɔrɔ masigi ya jeli mandiya. Diɲɛ bɛɛ la an ɲɔgɔn ye. N wele siya nata de n wele mɔgɔ naba de. O diyara. Ah, ok, pas de problème. Mais Demzo, ne tun bɛ fɛ ka ɲininkali dɔ kɛ tuguni. Mais pourquoi pas tant de collaboration au Burkina Faso? Ni kɔlɔsili kɛ i b'a ye collaboration tɛ kɛ ka caya yan yɔrɔ la. An ka artiste tuma dɔ bɛ yen artiste wɛrɛ fɛ ka gɛrɛ a la ka fɛn dɔ kɛ i t'a sɔrɔ artiste yɛrɛ tun t'a min. Donc mun kama collaboration tɛ ni artiste dun bɛnna ka to ka fɛnw kɛ ɲɔgɔn comme featuring Charu i b'a dɔn o de b'a kɛ faniw fana bɛ fara ɲɔgɔn kan. Bon, ale question nani, moi je vois que a bɛ bɔ artiste ni yɛrɛ de la quoi. Puisque déjà ne ye min constaté ni an ka artiste yɛrɛ b'a fɛ ka featuring kɛ sisan ni artiste mun ye au niveau ka bon ni artiste mun ye. Comme déjà comme n'a constaté des jours n'an bɛ ka featuring préparer ni Faïti ni Barak en même temps. Voilà. Donc c'est de là-bas moi j'ai remarqué que ni ma gɛrɛ fɛn fana na nin ka fɛn ɲɛɲini na i se ka to a ɲɛdɔn quoi. Voilà. Ne filɛ nin ye moi ne featuring caman préparé ne yɛrɛ featuring caman kɛ ni n ka denmisɛnninw yɛrɛ ye. Bon c'est tranquille quoi. Actuellement moi je vois que actuellement à ce point là ça va. Ça va. Oui, ça va. Mais Barak ni Faïti an ɲɛ b'a la u bɛ clashiw kɛ ɲɔgɔn na. Mais o ti bɛn. A kɛra komi Jina ni Jakuma ni Ɲina. Mais munna e y'a choisi ka featuring kɛ ni ale artiste fila ninnu ye minnu tɛ bɛn yɛrɛ. Demzo ni fana ye kabako wɛrɛ ye dɛ. I b'a dɔn parce que i b'a dɔn an ni mɔgɔ dɔ de ye nin ye. C'est toujours la réconciliation. Qu'est-ce qui pour ko ne ka featuring ninnu fana tɛna kɛ nin ko dɔ bɛ na sira kan. Voilà, ça a été toujours comme ça. Ne ti kan kelen choisi dɔnkilida la quoi. Voilà. O ti bɛn o olu fila ye ne fana bɛɛ danna quoi. O t'a bali ko ne featuring kɛ ni Barak ye ne t'a kɛ ni Faïti ou bien ne y'a kɛ ni Faïti ne t'a kɛ ni Barak ye. Tranquille. Mais est-ce que ele ye featuring kɛ ni Faïti ye ele taara k'i bɛ taa featuring kɛ ni Barak ye est-ce que Barak y'a fɔ ko parce que i taara featuring kɛ ni Faïti ye a banna ka featuring kɛ ni e ye wa? Ayi o yɛrɛ ayi o si m'a ɲininka o fila bɛɛ dun y'a ye ko n bɛ ka featuring préparer n'u fila bɛɛ ye o si m'a ɲininka en réalité. Voilà, o si m'a ɲininka. Donc o kɔrɔ ko problème yɛrɛ de tɛ yen. Voilà, puisque ma taa sigi Faïti fɛ k'a fɔ ko featuring préparer la ni Barak ye ma taa sigi Barak fɛ k'a fɔ featuring préparer la ni Faïti même si hali n'i y'a ye voilà. O fila bɛɛ sɔnna ka featuring kɛ ni ye. Ok, problème tɛ yen. Mais Demzo musique ni e b'a kɔnɔ tan k'a ta kunu kana se bi ma e yɛrɛ ye faamuyali jumɛn de sɔrɔ musique kɔnɔ n'i fana bɛ se ka mɔgɔ wɛrɛ ladɔnniya a kɛra komi i fana bɛ se ka i ɲɔgɔnna caman bɛ yen o bɛ fɛ ka dɔnkili da est ce que ɲɛbara e bɛ se ka o ladiyara cogo di de a kɛra komi n'i kalan kɛ i fɛn caman faamu a kɔnɔ i fana bɛ se ka mɔgɔ ladɔnniya cogo di de a kɔnɔna na. Musique kɔnɔ tiɲɛ yɛrɛ la a bɛɛ daminɛ ma a bɛɛ fɔlɔ ye courage de.
fika courage l'état ni faka dongili la il faut fika courage l'état voilà courage surtout ni courage tani ibai ko chama ba kono quoi sinon saran mano ko de saran mano mais musique sababura i du joli yalla nyoko i jamana jume yalla yere ga musique bon chien la ka cha don akacha aw ntara Côte d'Ivoire ni nga album ntara Bamako voilà ntara la Guinée ni dugu dama dama nke quoi musique sababu yara musique sababura voilà OK mais i ka son caman bɛ yen an bɛ se k'a fɔ sentiment bɛ yen an ka ta bɛ yen duwawu bɛ yen non a to ka dɔɔni fɔ duwawu bɛ yen sentiment ne bɛ fɛ i ka dɔɔni fɔ mɔgɔw ye sentiment ko ablamay parce que sentiment parce que ale y'i bɛɛ jɛ in quoi sentiment ka di bɛɛ ye donc dɔɔni fɔ an ye sentiment ko la sanni an ka don ko walanda yɛrɛ kɔnɔ i m'a faamu an ka cɛ bɛɛ n'a ka sentiment sɔrɔ yɔrɔ de ko ye voilà donc bon moi personnellement ne t'a sɔrɔ sɔgɔda de la quoi sɔgɔda belebeleba de ka deli ye ouais ala sa an cɛngilɛ sunu ok dɔɔni fɔ an ye sentiment na sa ok freestyle bɛ ka wala i b'i fitinin dɔrɔn fɔ dɔ ka sentiment bɛ sɔrɔ dɔ ka sentiment bɛ sɔrɔ ablamay kana n da bila kuma na fo fili kana dabla quoi sentiment lo même sentiment bɛra quoi voilà a tɛ se ka ɲɛfɔ i m'a faamu mais i ka son clip ni lance kojugu o ye duduru tantan ye i bɛ se ka mun de fɔ o clip ni ko la son kuraw bɛ clip yɛrɛ ko clip ni yɛrɛ ko bon tiɲɛ yɛrɛ la ni clip ni an kun ma sigi n'a ye k'an bɛna se yɔrɔ min na a tɛmɛna yɔrɔ bɛɛ kan voilà a tɛmɛna yɔrɔ bɛɛ kan hali sini mɔgɔw b'u wele denmuso i ka clip kuma de mɔgɔw da surtout son je profite saluer mon arrangeur Petit Bouba puisque ale yɛrɛ de bɛ ne dɔn kojugu quoi ale bɛ ne ka a mun sɔrɔ yɔrɔ dɔn quoi i m'a kɔrɔsiya ni son bɔ ale fɛ m'a fɔ arrangeur tɔw t'i sɔrɔ yɔrɔ dɔn dɛ voilà mais bɛɛ n'a ka spécialité don moi particulièrement moi je fais de l'ambiance afro enjaillement donc bon vraiment je m'attends bien avec Petit Bouba respect à toi n'ale y'a bolo magara dɔrɔn an ka tagali voilà ok donc an bɛ chapeau belebeleba bila l'arrangeur Petit Bouba ye hali bele a bɛ baara min na ala bele ala ka bolo mɛn a ka baara la ok mais o clip in yɛrɛ kɔnɔna na duduru tantan ale yɛrɛ inspiration nana i la cogo di parce que an ɲɛ b'ara i tomati kuma de fɔra tomati jojo duduru tantan et puis après tuma min na sunkalo na an tun tɔgɔ dodo kɛ an denmisɛnnin wagati an tun tɔgɔ dɔnkili nin fɔ dodo kɔnɔ quoi mais ne ɲɛ b'a la tuguni artiste nana o son ta tuguni o hokumu kɔnɔna ta tuguni k'o kɛ son ye o inspiration nana cogo di c'est comme ça puisque hali fan mɔgɔw ka faniw don ta fɔlɔfɔlɔ faniw de bɛ ka sɔgɔ ka na voilà donc dɔnkilila ye fɛn dɔ de mɔgɔw m'a faamuya quoi f'i ka mɔgɔw hakili dɔ jigi mɔgɔ hakili ne tɛ dɛ voilà ne tɛ dɛ artiste bɛɛ b'a dɔn n'i y'o ka son ta k'a sɛgɛsɛgɛ ka i bɛ taa sɔrɔ voilà fɔlɔfɔlɔ son dɔ yɛlɛmani de don quoi c'est ça mais ne yɛrɛ ka faniw ye denmisɛnninw de d'ailleurs même n ka fan parquiteri ba yɛrɛ ye denmisɛnninw de donc denmisɛnninw bɛ ko o ko kɛ fo n ka essayer ka o lanisɔndiya o ko kelen kɔnɔ ni n ka dɔnkili ye voilà e duduru tantan mɛ o wɛrɛ bɛ ka na ok donc komi i caman fɔ an ye o son kan an yɛrɛ ɲɛ b'a la i tomati sankɔrɔta yɔrɔ bɛɛ tomati b'a la ka sanga ta ten tomati segi kɛra 5000 de ye sisan dɛ e ye dɔnkili da dɔ le tun ka ɲi ka bɔ tomati sɔngɔ na ni gɛlɛya nana n'o ye dɔ fara tomati sɔngɔ kan an fana b'o fɔ cogo di o fana ye ko wɛrɛ ye dɛ e yɛrɛ m'a fɔ ko ka tomati sankɔrɔta n'a sankɔrɔtara c'est o ye dɔ le fara a sankɔrɔta ok problème tɛ an tɛ kuma caya donc an bɛ jɛn k'o clip filɛ ɲɔgɔn ye Petit Bouba en butin. Bɛɛ b'a ɲɛmɔgɔ dɔn wa min bɛ se kɛ bɛɛ b'o fana dɔn tomati jojo tomati jojo ni beleleban
le ban Chobizi kungolo Kanyugu bobara Telemso dabara Dem songa bombo wari Fana ka furuburu Pala nasongo Grobine dovini Gonuga geredi Java zongo Oble le ban Lamba gora mele zongo Konde kuma Kokuna bombe kuma Ça c'est infraction C'est le karaoke Tarza kono bara Na viki mode Julangolo makugo kabe mobili jinema Laika kuna zongo Awalonga boy Niga tuvaga boy Superega kala zongo Amenda ka strategy Tatouage du mani Kaja itakongo Kabe mube Tomati jojo Tomati jojo Tomati jojo Tomati jojo Double le bas Nenji Ni wari bena igana kuma Kabale ka pigizatu Chuo shangutam Makoro de bewolola Kasegi kana dunyana Ni fami wari batigi kumana Beba mine na bolova Afora gongango Shango duru kileta Suruman bebeleba Niye soro Ibe kuma Sa se kuasa Tano bengo sherja Nalo wili la mongo te kuma Beba nyamongo don Mimi se bebo don Yugo ga kunga be wadi Adama ga plage songo Malaga daraga Oble le bat Edu bube balonde Neno shidi senena Kamaya toni ko Sisan konsran ya bana Ngale kon mi barga dafali Sigige Ni sigira obi fa afu Mo volcan puata duduru tantan Fuseni saya Ne ba pela sigide Tomati jojon Tomati jojon Nous bleu le ban Au bleu le ban Nous bleu le ban Au bleu le ban Baye muso kura ta doro tigira nga mara Mene balon ne dara kumayo Vraiment bora ka clip la je clip nyena ko ay mo chama ere mi kanté duduru tantan mais Demzo anyabara bibina artist chaman be uno ka manager chela la atika tangana ma sabula manager bu gombo mune kabla artist yo klara kela kono eleni ka manager chela relation jumali bi eleni ka manager che bibina neni nga manager chere deme adam nan teria di folo kwa adam na nik dona ko ku dam na li jagu ya do am yon fam ya kono le jagu ya li voilà donc vraiment neni nga manager che et bon ama les problèmes ye folo comment fanama voilà c'est étape d'ora folo kwa uli mu mama les problèmes so folo les problèmes so folo e fori juma de bele fe ga di i manager ma iteri che bere ma ah vraiment mba fo albili abara mina ga do fa kalbili puis c'est toujours mo côté c'est de voilà ni able kuna ki sira doron odi a cheni voilà aka bla kuna ti fo albili aka para yereke albarage puis c'est donc lan kona ga dun toro o chama ba kono degu jumale ele a soro donc la kono difficulté jumale ele a soro donc la kono degu chama ti se ka fo ka ba e don fa ya kurasa degu chama et quel est jume de soro à travers ta musique puisque ma femme un fleur étape mina bi degu chama ni degu chama soro donc la kono quoi donc chama mais bon alhamdoulilah ma fo bibina alhamdoulilah puisque ni ale degu ni shima bali kanga barake quoi voilà allez digo tout cas fangalo jan albili mais segen yere tiko kureba do ere ta voilà c'est ça segen ni ganyani sinon na ko mba expliquant na client bi quoi sabla e mogodo be o fera obi afoko na artiste financé ikani activité na alomna na se obi wele ka foko na se est-ce que o degu nyogo de la ke soro
o de gun caman yɛrɛ le sɔrɔ ka lɛ mɔgɔw bɛ layiru ta ye n bɛna nin kɛ ye bon ale tuma n'a tuma nana se a ti kɛ quoi o b'u boli o tigilamɔgɔ bɛ kuma wɛrɛw dun don a sen kɔrɔ mais bon i b'a dɔn showbiz kɔnɔna a bɛ na an ka dɔw bɛ hali bi ala ka dɛmɛw kɛ an yɛrɛ ɲɛ b'a la i bɛ kan ka fɛnba dɔ labɛn n'o ye concert ye donc an fana bɛ se k'an da maga o kan dɔɔni ala mun kan Demzo concert min nana hakili jigin a don na ten le 11 juin au théâtre de l'amitié de Bobo Dioulasso. Ok, le 11 juin concert min i y'a labɛn i n'i ka staff a bɛ baara kɛra concert nin ko la wa? Awɔ an bɛ ka baara kɛ concert nin ko la. A communication bɛ cogo di? A communication bon an bɛ se k'a fɔ alhamdulillah an bɛ sira ɲɛnama kan puisque komi an y'an mouvement mun fana na nin bon a ka gɛlɛn quoi a ka gɛlɛn i k'a fɔ k'i bi i ka fiche n'i ka fɛnw bɔ ka taa bila dugu kɔnɔna nana ni bon ni sanji ma a fɛn quoi tu vois mais bon on s'accroche mais mɔgɔw b'i welela ka concert nin kumaw fɔ ye parce que i b'a dɔn non ale la ni vraiment je remercie les Bobolais puisque Bobolo yɛrɛ le encourager trop fanu yɛrɛ de u bɛ ka encourager hali sini parce que an ɲɛ b'a la i concert kɛ Clip Sonabel la i guichet fermé kɛ awɔ donc o san kelen de t'i ɲina ye ou bien a ma san dafa ban bon o san kelen puisque c'est en 2021 j'ai fini concert kɛ fɛngɛ na bon an ka san fila le gɛnna ok donc o tɛmɛlen kɔfɛ i y'a laɲini tugun ka concert wɛrɛ labɛn i ka fanu ye tuguni théâtre de l'amitié la puisque vous voyez Club Sonabel kɔnɔna na nin ale concert na ma se ka ko caman kɛ quoi ma se ka ko caman kɛ n ka fanu ye donc bon vraiment ni na nin bɛɛ lajɛlen ka bɔ ma ka bɔ puisque bon ko caman préparé len don o ye quoi ko parce que mɔgɔ tɛna taa sigi an bɛna taa jɔ le quoi non mais Demzo e ka artiste préféré yɛrɛ ye jumɛn de ye artiste i b'a dɔn mɔgɔ tɛ yen artiste dɔ bɛ se ka kɛ i bɛ taa sɔrɔ artiste dɔ bɛ yen a ka di ye kojugu hali t'a imiter i ka artiste préféré artiste min yɛrɛ ka di ye a kɛra Burukina bɛ lo a kɛra dugu wɛrɛ ka di i ka artiste préféré Rama Goni donc i b'a dɔnkili dɔɔni da yen kɛ i ko Rama ka di ye artiste kɔni ka di ye artiste ka ça di veut ye a dire ka que dɔnkili kɔni a ka son kelen kɔni bɛ yen i b'o o ka di e yɛrɛ ni ye puisque an b'a faamuya ni ko bonyɛn'i ma i bɛ dɔnkili lamɛn n'i la ko wɛrɛw da quoi voilà Rama Goni dɔnkilida yɛrɛ dɔrɔn tɛ a ka artiste vie yɛrɛ ka di n ye kojugu quoi a ka carrière yɛrɛ de ka di n ye a ka carrière tacogo yɛrɛ de ka di n ye quoi voilà a ka carrière tacogo ka di n ye trop vraiment je profite remercier Rama Goni c'est ma marraine c'est ma marraine artistique aussi quoi ni mɔgɔ ko ka di i tɛ se ka n'i ma bila i ka ɲɛmɔgɔya la quoi ale ye fanga le voilà n bɛ profiter ale yɔrɔ na k'an ka mɔgɔw fo mɔgɔ mun sɔnna ka tugu n kɔ nin concert na komi Sadia elle est jusqu'à Ouaga Sadia elle est jusqu'à Ouaga donc mais après len do yi concert ko ra pour voilà concert mi se ka réussir cogo voilà tu vois non voilà et puis mon parrain Ahmed le Charmeur ale cɛ ni kabakolo concert la bɛɛ bɔmaga na quoi a ye na miracle filɛ quoi puisque mɔgɔ m'olu manamana mɔgɔw tɛ kulonkɛ mɔgɔw tɛ o sɔnna ka tugu n kɔ kanu yɛrɛ de la donc vraiment an ce an baraji hali bi ala ka dɔ fara a ka kow kan badenya se bɛ yaku olu kɔni bɛɛ b'olu la olu prennent u ka dɔgɔninw ye toujours olu ni makoya b'olu la olu prennent ye toujours olu ko Demzo an b'i kɔ Burukina ko wɛrɛ de la voilà eux aussi ce sont mes parrains artistiques voilà donc yani tike basi ko na nga dese n'Ala mo ko ni yɔrɔ o ko ni ko bayi n tilala ka faiti ni baara kɛ n ka gestari sadi e yala ay sabar sa Demzo ni concert mina réussir mais i kelen bɛ ka challenge dɔ organiser ni concert ban na est-ce que i bɛ se ka dɔɔni f'an ye o challenge ko nin kan voilà an y'a kuma mɛn ko ni mɔgɔ min sera ka tomatiden tan dun 30 secondes kɔnɔ 50 000 bi d'i ma bloc tɛ dɛ
an bɛ ka tiɲɛ yɛrɛ 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 est ce que ni ɲɔgɔn de la ka kɛ boloku tɛ ni mɔgɔ min sera tomati den 10 dun 30 secondes kɔnɔ 50 000 tomati fitinin de sɔrɔ a bɛ belebelebaw de tomati a mana kɛ fitinin a mana kɛ belebeleba ye i ka se ka den 10 dun dɔrɔn voilà mais après concert kɔfɛ est ce que projet wɛrɛw bi ele n'i ka manager bolo ka réaliser dugu kɔnɔ projet caman projet caman bɛ yen puisque ni a daminɛtɔla le quoi awɔ projet caman bɛ yen projet caman ni concert tɛmɛna ale 2 jours yɛrɛ la peut-être i bɛna kibaruya dɔw mɛn tuguni awɔ an bɛna kibaruya mɛn mais mɔgɔ dɔw bɛ yen o bɛ fɛ ka cause ni denmuso ye o bɛ fɛ ka hakilina caman sɔrɔ denmuso ka ko la n'o bɛ fɛ ka e contacter o bɛ numéro jumɛn de kɔnkɔn pour que ka se ka denmuso sɔrɔ bon mɔgɔ makoya bɛ denmuso la o bɛ se ka taper le 76 75 71 64 je répète le 76 75 71 64 mɔgɔ min bɛ fɛ ka denmuso contacter ka se ka denmuso sɔrɔ joona a bɛ nin numéro de composer pour que ka se ka denmuso sɔrɔ ka kuma n'a ye ka baro kɛ n'a ye ka ko caman faamu a ka ko la ok denmuso an bɛ taara an ka émission kuncɛyɔrɔ la mais an tɛ se ka bɔ baro kɔnɔ vraiment n'an ma burukina dɔw fo dɔw yɛrɛ bɛ baara min na baara gansan tɛ parce que ka wuli ka artiste yɛrɛ pousser i ka se ka sanga sɔrɔ a ma nɔgɔ dɛ a ma nɔgɔ mais hali bi n bɛ bobolaw fo ka tila k'u fo parce que an yɛrɛ ɲɛ b'a la sisan bobolaw bɛ bɔra u ka artistes ka ko la kosɛbɛ ale yɛrɛ fana ye koba de ye parce que n'i y'a mɛn ko artiste i bɛ taa sɔrɔ jama de b'i kɔ k'i lamɛn ni jama t'i kɔ dɔrɔn a man ɲi o bɛn mais denmuso est ce que e bɛ dɔ ka production de la ou bien i yɛrɛ de bɛ baara kɛ n'i ka fɔn ye m'a dɔn ni ɲɛ b'a la bon actuellement n yɛrɛ de bɛ ka baara kɛ ni n yɛrɛ ka fɔn ye quoi o ma nɔgɔ dɛ tu vois ale dun ma nɔgɔ mais bon on s'accroche dɛmɛbagaw bɛ yen mais bon dɛmɛbaga n'o ya o b'i ye le sira ɲɛnama kan ka sɔrɔ ka na quoi vous voyez non dɛmɛbagaw o bɛ ka na bon vraiment ale ala tanu le voilà donc dɛmɛbagaw bɛ ka na donc actuellement producteur tɛ yen ayi mais dernier mot jumɛn bɛ e fɛ nin wagati in na k'a di i ka frère ma mun bɛ fɛ ka don dɔnkilida la minnu bɛ fɛ ka don dɔnkilida la n bɛ se ka kuma kelen dɔrɔn de fɔ ye dɔnkilida nin showbiz de don faut toujours bosser voilà a bila i kunna i ma se f'i toujours i ka bila i kunna ma se ale ye premier des points et puis deuxième des points n'a bɛ milieu min na a kana mɔgɔ si a kana kan choisi quoi voilà bɛɛ kɛ kelen voilà i majigi voilà n'i ye muɲuna ka sabali i bɛ se ka bɛrɛnanji min don dɔ la voilà donc denmuso vraiment an ye wele bila i ma e bolila ka na wele jaabi a diyara n ye kojugu mais an kun t'i fɛ i fana ka bɔ baro kɔnɔ n'i ma dɔ fɔ an ye an ka sponsor fana ka ko la n'o ye Tip Zanga ye ale de sɔnna ka Sia Étoile Buzz bilasira i ɲɛ bɛ an sigilen na an parilen Tip Zanga de ko an kana siran ko n'an b'a fɛ yɔrɔ yɔrɔ y'an diya k'an ka don yɔrɔ la e bɛ se ka kuma jumɛn fɔ Tip Zanga kan an kun fɛ i ka fɛn den dɔ kɛ Tip Zanga fana kan k'a yira a la hali bi an b'i fɛ a ka fɛn a ka baara nin ka taa ɲɛfɛ parce que a ka filaw a b'a kɛ n'anw yɛrɛ ka yiriw de ye pharmacopée moderne an yɛrɛ ka yiriw don donc i bɛ se ka kuma jumɛn sɔrɔ k'a fɔ maaw ye pour que u ka se ka gɛrɛ Tip Zanga na ne ni ɲɔgɔnnaw ne dɔgɔninw ne kɔrɔw ne faw ne baw kuma ye dɛ bɛɛ kɔni kɛnɛya ka di bɛɛ lajɛlen ye a fila ɲuman yɛrɛ de fana ɲɔgɔn tɛ quoi vraiment avant que n ka na anw la yɛrɛ Tip Zanga moi j'utilisais ses produits quoi donc vraiment moi j'ai aimé n y'a ka produit yɛrɛ kanu quoi puisque a ka produit yɛrɛ mana a ta bolo fɛ i bɛ taa sɔrɔ n makoya bɛ an ka bana min filakɛ a y'a filakɛ voilà donc vraiment félicitations voilà félicitations puisque ni a ɲuman ka di bɛɛ ye quoi hali bi ala ka dɔ fara a ka kow kan a ka se ka an n'u n'a ɲɔgɔnnaw dɛmɛ
albili ala ka fanga du aka baradara voilà anci an baraji. Donc on me profiter ni micro ni ka poli belebeleba di Burkina Faso bɛɛ lajɛlen ma jamana kɔnɔ jamana kɔ kan n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ni kun sa étoile puise ka plateau an yi Demzo an ka artiste ba do an y'a invité a nana kana ko caman fɔ an ye a yɛrɛ ka ko la donc Demzo ka fanu fana bɛna ko caman sɔrɔ Demzo ka ko la ni micro ni fana sen fɛ n bɛ foli belebeleba bila an ka diɲɛ laban seko ye n'o ye diɲɛ laban seko yan fo Abidjan fo Bamakɔ ni mɔgɔ bɛɛ lajɛlen b'a dɔn n'o ye Lagare vraiment n y'a fɔ ye cogo min na émission bɛɛ la n bɛ i tɔgɔ fɔ diɲɛ bɛɛ ye albili ala ka hɛrɛw kɛ diɲɛ laban seko nɛgɛ gindo b'ale de bolo yiri gindo b'a bolo a bɛ bana caman fana fila kɛ donc ni kun sa étoile puise ka sigi ka baro kɛ n'an ka artiste mandi ye n'o ye Demzo ye vraiment merci beaucoup. Voilà donc je profite de cela k'an ka marraine fo albili Sadia mɔgɔ min sɔnna ka to depuis Ouaga k'an dɛmɛ bugu yan yɔrɔ la ma nɔgɔ voilà vraiment merci à vous Sadia la marraine. Merci beaucoup. Merci.